So that was a fast Neil Armstrong was the first man to step on surface of the moon on 29 July 1969. The grants the birth Tungudua that the Neil Armstrong American Kurangi astronaut Namri Pachire. Kurangi Sena Kala was Neil Armstrong Kurangi Dawa Tungi Nalole Chilo Chitungu Bituju Gugi any Chindumbegi 30 that's it on Ishaguloli and those Kurangi Tomati. 아주기 잠능나로 미 통마디 고란기 다외 통기 나로미 고란 차디요레 어디 개침부시 고란 거디 디치에스나 아주 지금 우리 두주 레고기 줄라이기 다른 이스토글라 두스 잡레스 고도 주에체 다 타마딜랑 아주 김종식 구이나 홈 assignment write all textbook exercise chapter called the earth in solar system 이그랑 글로디 geblo 윤조 글로디 디 종생 요로와 MCQ the question 창모로 티에체 and case should write what you learn from this chapter lobsin the gala love so o the lobsin the lam the kran gi stay the kharishin so la o the ni thini and dunda jumatele ya kran su submit chero che ani da dida cho thadun de ya da na di this mount do to gi ni du di na le ya su na le ya bu chin shu palam la khal ni bu che ani su homo na kim jong thia du da chero che shue yi an samlo test le an thawara ya sha yi